गाइस देख सकते हो ये दोनों सुबोजित का खाना पीना हो गया। अभी ये लोग जा रहे हैं खाना खाना। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SS1। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं बाज़ार से आया और बाज़ार से क्या क्या लेके आया आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, मैं पूजा जिस केले से पूजा होती है वही वाला केला लेके आया क्योंकि मैं ही केला खाता हूँ। और गाइस ये देखिए, ये रेड पत्ती वाला साग और ये आलू चॉप। सो गाइस सब लोग हरी सब्जी खाते हैं लेकिन हम आज रेड सब्जी खाएंगे। तो बने रहिए, आज के पूरे दिन कैसे चलते हैं देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, अभी मैं और अमित जा रहा हूँ आरू के घर। तो उधर कुछ खाने का इंतज़ाम है और खाना कहाँ तक बना है तो देख कर आते हैं। गाइस देखो, आरू लड्डू पी रही है। जा आरू लेके आ खीरा 5। हाँ ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल SS1। ये सौरभ है हमारे साथ है और अभी हम रोटी खरीदने के लिए जा रहे हैं। आज फीस्ट होने वाला है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. हम लोग आ चुके हैं इधर रोड पे। 1 किलोमीटर की ज़्यादा हट रोटी के दुकान पे आ चुके हैं हम। रोटी के दुकान पे जाएंगे, फिर उससे रोटी लेंगे और आज फीस्ट होगा। ठीक है, आज 10 से 12 लोग हैं हमारे साथ। Expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for... हमने रोटी ले लिया, फिर जाने वाले हैं। ठीक है, आरू के घर। इधर हम खाना पकाएंगे, पकाने हो चुके हैं, फिर खाना वाना चलेगा। देखते हैं, चलते हैं। देख सकते हो आरू खाना खा रहे हैं। आरू का और आरू इधर पोपट लाल दिख रहा है। आरू तो खा क्या रहे हो तुम? स्टेटस पर डालती हो। अरे खा क्या रहे हो तुम? भात है? भात है? बोलो भात है? चिकन। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं बिल्कुल नया कपड़ा डाल के एकदम रेडी हो चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी या क्या है पता नहीं, लेकिन जा रहे हैं एक पार्टी में। तो मैं और सुबह जाऊँगा, तो चलते हैं सुबह के पास, देखते हो तैयार हुआ कि नहीं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, हम सुबह के घर के बाहर पहुँच गए और उसको फ़ोन करते हैं। तब तक इधर इंतज़ार करते हैं उसका। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep. Hi. Move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for... So guys हम लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। What they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on Hello guys, hi. pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions. देख सकते हो हमारे बगल में बैठे हैं उम्मीद है।
right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. तो हम लोगों का खाना हो गया और हम लोग पानी को बचा लिए और सुबह ने 2 बचाया, लेकिन हम 2 थे लेकिन हमारे पास अभी 3 है। तो गाइस हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए जा रहे हैं। हेलो गाइस, बाय, गुड नाइट। गाइस देख सकते हो ये दोनों सुबोजीत का खाना पीना हो गया, अभी ये लोग जा रहे हैं। बिना नहीं हुआ, सिर्फ खाना खाया। गाइस आप लोग देख सकते हो मैं पार्टी से बाहर आ चुका हूँ और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people